turuhan ang tu pikiran nami asa jumulo Tuhan rajai marhiti-hiti todi purbadia tama jala tahu kami marsaur dehutu mengasahun luar anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan amin. Oras madihita kamang dotamu kainang damang denang na hinahulungan ni Tuhata atan idibata di minggu tanggal 27 di bulan Aprilon jara oma minggu barpudi di bulan April minggu kuasi modogeniti hata di debata natar surah di Yesaya bindu 55 mamukasian ayat sada saha rodi ayat 5 tapai hut-hut makamang dotamu kenang di bagasar rohata ujahamima dihita o sudi hamu akan mawas Roma hamu tuaikon jala hamu akan somar hepeng Roma hamu manuhur mamonggoli dohot mangaton saya Roma hamu manuhur anggur dohot susu unang pola marhepeng manang marpanuhur buasa tung mandasi kebe kamu tu naso tau hamu duhonoton jala nani momuna tuhur ni naso tau pasona kamu setangi hum kamu mau asa panganom muna nataboi jala bosuran rohamuna di tabo-tabo tarehok kamu mapinggol muna jala Roma hamu tuau tangihok kamu ma asa mangulu todi munai jadi bahenok kumatu hamu badan saleleng-lelengna ima badan parasian nasitongi tu si Daud nasotu pamuba idama sitidang itu akabangso ibana hulehun bahen partogi doho silehun patik tu akabangso idama bangso nasotina dapian iko jowo mudo jala bangso naso tumadaho Roma naho piho ala di Jahoba de Batam dohot ala di Nabadia di Israel ainunga marmuliaho di bahen ido anggo sahat damang dainang na hinahulungan ni Tuhata Yesus Kristus minggu kuasi modogeniti di guari na marrapatan songon poso-poso na ibarutu topik ni minggu ta tangihum ma asa mangulu todi muna akamang do tamu akainang takas do taboto poso-poso jala sudidu hitara jolo poso-poso asa gabi matoras dangadong itor ini negara kamang ina manang itor arong kison wala narong iman portiban itor marumah tangga dangadong kan sudidu ikon siap poso-poso alanido suara di minggu tadi minggu na parpudi di bulan Aprilon majuho kita mangotak kita kamang do tamo kenang paingotok kita muse di paingot ma di minggu kuasi modo gedition songon poso-poso na ibarutu moro poso-poso na ibarutu buah kamang do tamo kenang tarlungobi dia kaina adong pija-pija hal nama serikot bahkan yang perlu yang dibutuhkan seorang bayi di tengah-tengah kehidupannya naparjulu nauriko sesalunai ima inana manang omakna natorasna edang marlabatan ditur hobe susuna arga ditur hobe sipangon na arga ditur hobe segala macam unggodang adong natoras na parmudu-mudu ibana marisuang isi marmudu ibana alanido na diporluho na kamang do tamu kenang di kondisi inana manang natoras na parjolo yang diperlukan seorang bayi na di hari koton poso-poso ima natoras na paduahum baru perdagingon ima si inumun manang susu baru si panganon na tuludo akamang do tamu kenang molorono yang hatani si Yesaya di minggu tasadarion oh hamu akan mawas Roma hamu tuaikon jala hamu akan somar hepeng Roma hamu manur mamonggoli do mangato ini seruan otangan udangan tuhita kamang do tamu kenang di parade di Bataru tuaka poso-poso na baru tubuh
si panganon si inuon dang pola martuhor. Alanido dia makadongan ni naholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Molorikodo kamang songonido di tengah-tengah ni turpukon di otak kita no aeng di paingo debata di jauhon si Yesaya tu tengah-tengah di bangsa Israeli na tongon tertaban di tanah Babel nasida kamang do tamo kenang di dalam habuangan nasida di bagasan Babel bangsa Roma si Yesaya disuruh debata di jauh nasida di otang nasida asaro hamu akana mawas Roma hamu dang pola martuhor dang pola marhebeng panga kamu ma ponggoli hamu ma susu dohot anggur in alea kadamang dohot inang adong do hamaul dia do bibangsui buasa di dokon di otak si saya besongoni adong do kamang do tamu kerang nasolo dijujui adong do nasolo manangingon pajuon ni si saya udangan otangan ni si saya nasinuru di debata nama koroni yang kamang do tamu kenang nanedo peni bangsui uju tartaban nasida adong 4M di bangsui nadedo pen nasida ahama 4M na parjolo ima nunga madeli bangsui yang kamang do tomo kainang ala di rajumi nasida molo talu bangsui marporang di rajumi nasida dohot do de batana talu marporang disi na padua ho mamusinang nunga marsak bangsui yang kamang do tomo kainang marsak mamikiri ngulu-ngulu si ganupari marsak nasida di tano parhatu banani na paturuhun mahiu bakilalaan nasida ngagudang bangsui na mahiu tidak ada lagi pengharapan sudah putus asa nasida kamang do tamo kenang edang mungkin bei molo memang betul do mangolu di batata buasa palwason na hita di parhatu bananon alani do mahiu nasida kamang na paturuhun madate pakilalaan nasida akamang do tamo kenang mula dong lau paton di hita noai ngaborato ng kamang. Mula dong nitong-atongan ni minggu kuasi modogin ito nuay madili, mahiu, marsak, madati, pakilalaatan nuay oman nuay tabuna kamanginang otangan na tuhita. Jojo di minggu kuasi modogin ito Roma hamu tu debata dang pola marhebe. Mula marsak ko ahan yarsak ko nuay ro tutuhani dak pola martubor. Mulu ning madati ho mahiu pakilala roho tutuhani ido otangan nanuay ngakamang notamo kena damang dainang na holongan ni Tuhan ta Yesus Kristus dakolani musia kamang notamo kena adong ro musi deba na deba nay makilala dangolo na sida be di jujui alania adong na merasa sudah nyaman nunga mamora nunga sonang pakilala na itano babeli alanido di rajumi nasida sudah untuk apa meninggalkan nga mamora nga maduma be nguluna di babeli alani maul di jo lau haruar siap babeli ya kamang do tamo kenang marhiti-hiti do kamang do tamo kenang otangan ni si Yesaya ido banda di do ko die duai puasa tung madasi kepe kamu tu na so tau hangulu honoton akamang do tamo kenang harta dunia ini bukan jaminan yang kekal. Dan adong rupi nabui majamin malua manang mangulu zorma alani sinamo. Tidak ada yang menjamin. Dan adong rupi nabui majamin hasonangan hadamiuni mulu gudang sinamo dami rohada. Mulu gudang sinamo inang mulu gudang aka natapuka ngasonang paklalata belum tentu itu bukan jaminan yang pasti. Alanido banda di doko puasa tung madasi kebe kamu tuna so tau hamudu honoton jalan naman mamuna tuhor ni naso tau pasonako kamu takas dua tani di bata tua hapola ho gongo holop muna tua hapola hopol muna arta narung na di babeli edang taui palua ho kamu dang taui gabi hasonangan di hamu idu hakani debata tu si Yesaya nang si Yesaya mangkataon itu bangsa Israelia kamanginang alani do nang ditain na sida haruar si Babeli nang ditugu debata na sida kamang tutano na dibaga-bagahon ni debata
asa mangulu na sida, asa majalo haluaw na sa lilinga bangsoy. Akadamang doon din na hinahulungan ni Tuhan ta Jesus Kristus ng hobartusima ng topi ni Mingguta. Tangihom ma asa mangulu todi mo na. Orang yang tidak mau dengar-dengaran, orang yang tidak mau mendengarkan akamang do tamo kenang mauldo mangatusi hatay. Itu kan? Alana sotakas do dibigi, gabi ulo matubo miskomunikasi. Buhanin na, buasa sumuni dido ina bedak takas di boto. Buat cuan ina, dibuat na asing, alanya hadang takas di tangi. Alani dua kamang do tamo kenang mingguon si saya masuaraon maju ita tangi homa jojo ni debata tangi homa otangan ni debata kamang do tamo kenang tuhita di gobar hosongon poso-poso ni baru tu narikot nato rasta ima debata naik kodang boy tarsirang siang ngulutaw na kamang do tamo kenang. Hidup kita ini tidak bisa terpisah daripada orang tua kita, Bapa yang di surga yang menciptakan kita di dunia ini. Yang buitar sirang hidup ada di doko di Johannes ya kamang dotamu kerang. Ayau do bonana hamudo nang dakana. Mulut tarsirang ratingi siap bonanai dang marlabata be rating nai. Ketika kita tidak bersama-sama berhubungan dengan alam, maka hidup kita ini akan penuh dengan kesia-siaan, kehampaan. Naubat nakingani maroa kamang do tamo kenang muludang adong be hubungan ta doho debata, muludang marsaur behita doho Tuhani, muludang ulo behita manangi gon hata di debata. Naubat ima nakian naroya kamang madeli marsa mahiu madati di tonga-tonga di guru. Alay halak na ulo manangihon hata ni debata margugo maibana tarabu maibana nang sungsunido hata ni si Johannes na dipangukapo ni epistel tay tuhuriya na bito na adong na di Asyay hata apul-apul doya kamang utawa kenang dipaingo si Johannes akahuriya akaruas na adong na dipito huriya na adong di Asyay asa margugo na sida kamang gudang pihak kahamaulon, gudang pihak kamarukilon, alay ingot ma, hatani di batama, tangihon. Tudos do nakamang dotomo kenang kami sada ilustrasi. Mauldo bigiun tangihon oton ha pakateo ni jol mamulo ribu di sekitar ta. Mauldo atusan manang boton aha di dongan mulo sudido makatai. Ido kana mangina maul. Sugari marjamita piau disol marjamita hamu sesi ikun yakin au dangarong nama bigi dangarong nama boto saya ada dokku ay ban nasada do marjamita sanon di sisu de ho ujung agabe boy tabo tu kamang do tamo kenang najulu tanggal 10 September mulurang sarah misari 1945 adong radio baru perculuhian radio di negara tau ima diresmihun RRI Radio Republik Indonesia. Ibu tahu tu taya kenang terumu bidak kana matu kan. Zaman noengon dorong handphone adong akka place di sakadia. Ungguna julu nang manengon nabi be radio itu bikiun diputar mai. Ni patoho mapas tu saluran ni. Tabuma molotohodo ni putar pas tu saluran ni takas mabikiun aha di dokser radio. Molo takas tu radio ya kamang alem molo hurang do pesa garis nai asa pastu setelah nai suaranya haru Roma suaranya angin ribus ya marsese mau turun alang-alang sahat alang-alang gugu alang-alang muham sunguni do nang ulu ni akan porsia di portibio gudang dua kamang suara-suara kebisingan gudang dua akka suara-suara na sutabu bingiun gudang dua akka hata-hata na sutabu di hamaulo di portibio nang di partikiano ale mulo tapa stel rohatau tuhata ni de bapa tuhata ni de bata nang di minggu pinang mulo dang tapa hibul rohata tu jamita kamangina maka kita tidak akan mengerti apa yang menjadi firman Tuhan minggu ini. Muludang tapahot rohatau nak kamang natapahibul do rohatau tastel pas tuhata ni dibata gabe taatusima hata ni tuhata di minggu sok sunguni do kamang do tamak kenang makana ido na ditogihun ni si Johannes
di Huria na ujung terbuang ibana di Patmos, di baritang ibana au surah di si Johannes di patah orang ibana takas tu Huria na bitui asa ditangihon na sida hatani di bata asa di patohon na sida rohana di pahibul rohana tu hatani di bata kamang do tomong kenang asa margugu na sida asa monang na sida maralohon akka hamauloni itong-atongan di Huria na adong di Asyai. Kamang do tomo kenang ternyata hamauloni dakolan nuaing benang najuruani hape ngadong masa sunguni adong akka pamula-mula di tong-atongan di Huria adong akka paburu-buruko di tong-atongan di Huria adong akka parbarita nalilu di tong-atongan di Huria adong na merasa berkuasa di tong-atongan di Huria akka panggonggomi di tong-atongan di Huria itu na masa di Huria na bitu ya kamang di Huria Asyai rokeser berkuasa di batulun itekan di balelelele di baburu-buru akan porsiai romusi akan berpuda na halilun dak sunguni sungunod do na sitong ina romusi na sanay mabula-bula di tong-atongan di Huria yang kamang rotamu akena alanido rosura di si Johannes nuaing tangihok kamuma di dokon di topi minggu tay tangihom ma asa mangulu todimuna say maholan debata akamang rotamu akena tatangihon nuaing di parminggot asa takas mangulu todita idu na dipahibul nuaing di minggu sadari otu hita kamang enang dia maparbuena kamang di dok disi di ayat 2 BI di dokon saya tangihok kamu maau asa panganomuna na dabui sudi do hita mangigil na dabo kanina sudi rona toras naing dihirim anak pun na tabu-tabu manian sonak-sonang manian dinggam manian alania satu kuncinya mau dengar-dengaran kepada Tuhan olo manangihon olo paelek kopinggol na kamang do tomong kenang ido banda di dokon di buku poda di bidu 2 ya sada ali anaha molo di jakorham akka hataki jala di parateh tehoko akka tonaki inna di poda bidu 2 ya sadai tupama dapat tomo habisuku habis tarang ditong-atonga di ngulung ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan mengarahkan si parioto na kamanginang natabuin dapat tama baru didok mamusinang jala busuran rohamuna di tabo-tabo maka kita akan dikenyangkan dicukupkan akamang dotomo kenang mula dong dope hita nasomarna puas di pasu-pasu di debata maka datanglah kepada Tuhan Roma tu Tuhani nunga dilihun di bata selala na hurangan di mana selala herana buasa di mana di harta di portibion maka datanglah dekatkan dirimu kepada Tuhan supaya engkau dicukupkan asa busurak ku ditabu-tabui dicukupkan diboto gendok mulyati kamang utama kenang itonga-tonga di nguluna damang dainang na hinahulungan ni Tuhan na Yesus Kristus molo hala na manangion hatani di bataidon na kunay dapotan na tabu tarulima margugo manasida kamang tarapul manasida tau manasida dia nang lomo ni rohani di bata dia nang sakap ni di bata di tonga-tonga di nguluna ido banda di ayat opati ida ma si tidang itu akabang so ibana ulehon ala nunga tau ibana manangihon hatani di bata ala nunga takas di boto ibana baritai di boto ibana mapasahaton moroso takas di boto ho barita unang pasahat ala niya budu gabi partutukan makanya dikatakan orang speaking manang seorang psikolog ketika tidak mendengarkan informasi setengah-setengah jangan coba-coba untuk menyampaikan berita itu tetapi ketika kamu betul-betul dengar paham cerna maka baru sampaikan berita itu nang ido di hatan di bata idam si tidang itu akahagugu di bana huleon bahen partugi dohon si lehon pati tu akka bangsa kita akan dipakai di bata alania ngatatangi ngatakas tapahibul ruhata kamang dotomo kenang mulu dakibul ruhata mulu merdua-dua do ruhana marminggon maului ikut memang disondo ruhata ikut memang natahibul ruhata berbeda boto
unang songon ilustrasi na dokon nai mula sa gereja inatai doa matai disukun ya nakona apa tadi khotbah mak nggak tahu tapi enaklah khotbahnya ini alanya hula satu kini do pusat ibana tu jamitai itiki marlawaki ditangiho itiki dipaingo dihatani di bata dang ditangiho di bana alani dua kamang doto kenang mari kita dipanggil mendengarkan firman Tuhan hita manangihon asa mertua hita asa hasil hita di tonga-tonga di ngurutau poso-poso nai baru tubuh bayi yang masih suci itu butuh nasihat poda panorangion sian debata alani do banda di dokon minggu kuasi modo genityon sogon poso-poso nai baru tubuh naung ditubus debata hita naung majalo haluau kita marhiti-hiti haheheon di Tuhan Yesus Kristus ya kamang inang maka kita diperbaharui rade mahita manangihon debata rade mahita kamang inang suruhon di debata itonga-tonga di hulu tahun marilah tunduk dan taat itiki do hawi boy patigor-tigor yang bodong matoras hawi ponggol manaibana itiki do yanak konia kada name metina ajar honom taring tu hakabipion taring tu huria hakabipion taring tu hatan di debata yang godong balga bereng ma dang hulu bi babegi sabari ba manangihon sabari banai huria na asing mara ido bandang godang terus dia kabipin main tu gereja sebelah alanya orang takas mutiki memet di memehon tu ibana ahadu hakabipi ahadu huria hakabipi alani dua kamang do tau makenang jamu kadongan ina holongan itu kata Yesus Kristus marhiti-hiti di minggu sadarion di juhuk kita di otak kita kamang do tau makenang marhiti-hiti takas taida di pabusur di bata tadai madenggan bahasa di bata kamang do tau makenang nabar mudu-mudu kita di tonga-tonga di nguluton alani unang lubahon unang tadikot di bata itonga-tonga di ngulung sotung oloh manarikon debata di tonga-tonga ni nguluta sotung oloh hita sirang sia debata alai manotong mahita marparsawara tu debata songon poso-posoi naikon loho torus tuna torasna asada pota si pangano si inumun nang aka pardagingon aka mang dotong kerang maka Tuhan akan mencukupkan ketika kita mau mendekat dan mendengar perintah Tuhan itonga-tonga ni ngulutau margugu mahita kamang mangulahon hatani di bata amin martangi yang mahita muliati mali Tuhan de bata Jehovah hatami nang patauhuk kami mengatusi songon poso-poso na baru tubuh do tutungulu namion na sumargugu manang mardiedi ya Tuhan di tonga-tonga di hasyang ano alai marhiti-hiti waso marhiti-hiti padonganemu marhiti-hiti parmahanemu marhiti-hiti pangarorotonmu Tuhan di tonga-tonga di ngulu nami di paroroto kami uju uasa kami di leuk kudu aik hanguduani asa udang mawas jaladang pola martuhur uju male kami Tuhan di pardagingun di sarihuk kudu si pangano nang asa totong di bukasan hai pasu di sari hukuno nang aka susu Tuhan si tua di loba dayun nami songon aka yanakom nahinu kok muhami ale Tuhan de bata Jehovah di otang di jogo kami nuang di minggu kuasi modo genitiun asarade kami Tuhan paelek ko pinggol nami pahibul hon rohanami Tuhan manangihon suara manangihon hatam nabadi asa tahu kami Tuhan mangulahon ng pasahaton akabarita nauli marhiti-hiti ulaw nami sigalubari marhiti-hiti parangan nami marhiti-hiti pabahenan nami Tuhan ay hatamido nagabi sulu-sulu di ngulo nami di hasinganon hatamido tukok nami Tuhan madalani ari-ari nami di Portibion patahu Tuhan hatami luhut di hati-hati di pikiran nami asa tahu gabi hatami Tuhan gabi hanguluan dihan marhiti tahu kami Tuhan taruli di pasu-pasu nang dilas ni roha pasu-pasu ma Tuhan hatam nokutangihu kami payan may di hati-hati roha pikiran nami pargugui kami Tuhan marhiti-hiti to di perbadia
asalam takas watu kami nang tahu kami Tuhan mangulau berubah tu sakat nang lomoniro kami asa marulu puluh todi nami Tuhan daw ma Tuhan akka hamau lu siapa ngudun nami ale pakirimun nama mulu ma Tuhan mulu hadu bihami biaka hamau mulu hadu bihami betuan akka hapersukun hasus saat di hasinganon idu jabar nami sungun halak nama ngulu du bidi pertibion ale postur nami dang talu kami Tuhan maradukuni ai takas hodu nama dongani kami hodu nama remahani kami hodu nama mudu-mudu kami hodu nama ngaramuti kami Tuhan sahat di humadang nang todi nami ale Tuhan de bata Jehovah di minggu sadario Tuhan sahat di honang akar ruas di huriam mamuka senamet-met namar baju duli-duli nama godang nang di akka na tua-tua nami akalansia di hatuau naside Tuhan asaho mangaleon hai pasok habengeto di nasida di dalam hurang akaguguna hurang nang parnidaan hurang saluhut na tahe hai pason nabi Tuhan alai lehun apulapun tu nasida patau nasida Tuhan marpakiri muntur amu nabadi asa tamado pe nasida Tuhan di tonga-tonga di nguluna di tonga-tonga di hatuau na Tuhan mangalehun akatiruan na dinggan nauli itonga-tonga ni huriam kabipe pasar melintangon pasu-pasu ale Tuhan di bata Jehovah nang dia keruas di huriam nuaing natakas na saubut kami dope Tuhan na piak di rumah sakit mulu ada yang keparsahiton hangaduto di Tuhan sai dauni Tuhan pasu-pasu akka ubah si panganos sinuman pasu-pasu akka medis na manangani akka ruas di huriam lehun pakirimu di bana leon postiro hadibana edang adong nasotar pamalum de bata tuk doho Tuhan pamalum porsalhu alani leon plastiro hadibana nang suang soni ale Tuhan de bata Jehovah dia keruas de huriam na marulang tahun mamuka minggu sadari sahatu minggu nenang rong sahat di hodaging nang todina Tuhan molo di pasu-pasu di lehong hai pason ditabeho akka umur nagajang to karuas mi Tuhan neng para rong pakeom guguna tikina nguluna Tuhan gabe habauran ni pasu-pasu gabe habauran ni lasniruha habauran ni barita nauli Tuhan nguluna sida dongani pasu-pasu para gugui Tuhan akka ruas muna marulang tahus samingkun sayho Tuhan manabai akka pasu-pasu tuna sida manabai si lasniruha di tonga-tonga ni nguluna sida nang suang soni ale Tuhan de bata Jehovah bonon nami do todo pamuna badi dia nakun ni huriam Tuhan ditiki-tiki nuaing dina laun mandogoti akka ujian lau masuk tu universitas perguruan tinggi ima takas nuaing disadarion ujian do ya nakun ni huriam nakun ni naposom Tuhan ima Julio Hutagalu natongon ujian nuaing di hak nomensen kampus nomensen Tuhan sungun dia pe akka ujian soal-soal nadi adokan ni anakun ni huriami takas ngopasatami tuho ibana todi nang daging na pamatang na pikir Tuhan boto kami habis sukun habis tarani syakuro Tuhan asa paingot ibana Tuhan dongani urubi lehon posdiroha asonangan ibana madohoti ujiani asa tadu persidohot ibana monang ibana Tuhan doho di perguruan del nadong di lagu boti asyiru hamale Tuhan di bata Jehovah nang diburu di huriam pe Tuhan Rebeka buru nabi tupulu natongon di ari nang salpu ujian Tuhan Universitas Kedokteran di Universitas Sumatera Utara USU nang di Sonia buru nabi tupulu na ujian di Universitas Pajajaran nang di si Salomo nabi tupulu na dohot Tuhan lau testing di Soposuru Tuhan pasu-pasu akka guru di huriami pasu-pasu Tuhan akka yanakon di huriami nasida ma Tuhan naing patu si patujulun nami nasida ma Tuhan akka yanakon na pinalume homo itong atong ani keluarga yang karusmi Tuhan saya pehut tangami masuk-masuk kaya yanakon nami saya pehut tangami Tuhan manongosi akka hapistaran habis suko tu nasida Tuhan asa talu jupang akan diluluan dapat Tuhan akan dihirim na pinarsita ni roha nasida pakeom para romu nasida Tuhan majalo aka habisukun aka persiajaran sian universitas na dihirim nasida asa buih nasida Tuhan
gabe parhitiamu, gabe sakkamu Tuhan di tengah-tengah ni hasianganon mabayna kanauli na dengkan pasu-pasu na turas na Tuhan nang soksuni ali Tuhan di bata Jakoba sai pasu-pasu parsoran nami parminggu nami sadari yon nang ulaun di Huriam Tuhan secara khusus distrik 10 Medan Aceh songon tuan rumah di Paskaraya Waing di gedung serbaguna Pacing asa ho Tuhan nama masuk-masuk uluan di Huriam distrik 10 Medan Aceh amang preses Wandi Sinambela dongani pargugui parbisuki nang ketua panitia amang Dr. Maruli Sihaan nang dot amang Victor Silain nang amang Sabam Manalu Tuhan dongani pasu-pasu ramu di pargugui dasida Tuhan patau ma Tuhan ulaun paskarayai mabuan las di roha mabuan hadameo mabuan olo-olo tuaka ruas di Huriam nang tuaka luluan na torok naro madohoti ulauni patulus akka dongan nami Tuhan walu distrik nai naro sian duru ni distrik 10 Medan Aceh asa cupang di buka sadami tulus ulauni nani uluhun ni opui eporus HKBP Pardita Victor Tinampunan dongani Tuhan naposomi dongani opui eporus pargugui pasu-pasu Tuhan parsahalai Tuhan asalam rarak barita nauli martabata bahkan aporsia Huriam HKBP na bulunibi lam mangerbang parhitiannya ka pasu-pasu ale Tuhan di bata Jehovah nang pakubasyon nami di minggu sadayon nang pasu-pasu dungani Tuhan akan aposom parhaladong natarpili di Huriam Tuhan pasu-pasu Tuhan akan nama kubasi di minggu sadayon song leader nama musik Tuhan hare tau sudi Tuhan nama buat bagian di parminggun ariano unang paluas sami madeli unang paluas sami marsak ale paluas sami Tuhan mulak sian bagas joroon di bagasan ulu-ulu di bagasan las niroha di bagasan apu-lapu mengasahung kuarina Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan amin.